ମୁଁ ସୁଜିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ A to Z ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ। ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ତଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ନିଆରା ବିଷୟଟି ହେଲା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମିନିଷ୍ଟର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଗୁଲ୍ କର, ନହେଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କର। ତ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଅଛି ବା ଫରେନ୍ ପଲିସି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସହ କିପରି ଅଛି, ତାହା ଚୀନ ସହ କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଉଛି ଆମର କେତୋଟି ପଡ଼ୋଶୀ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଡ଼ର ବା ଏରିଆ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଭାରତର ନୀତିର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହିଁକି ଭାରତର ନୀତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ତା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ, 3ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ରିତ ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ରୀତିରେ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ କି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ହେଉ, ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ରହନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ଯେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ନୀତି ତଥା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ପରି ଜର୍ଜ ମାଡେଲସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଫେଲିକ୍ସ ଗ୍ରସ୍ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନୀତି ହିଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ହୋଇପାରେ ବା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନାର ମୌଳିକ ଯୋଜନା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, 3 ମାର୍କ ନହେଲେ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁଣି ସୁତରାଂ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ, ତା'ର ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କେତେକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ପୁଣି ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି, ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ। ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ହେଉ କି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉ କି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କି ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯେପରି ରୁଷିଆ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଦ ଫରେନ୍ ପଲିସି। ତ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ? ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ବେପାର ନୁହଁ, ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ବେପାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାରଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଉପାଦାନକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ବା ଶକ୍ତି ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ବା ଶକ୍ତି ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବା ଫରେନ୍ ପଲିସିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉ କି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ହେଉ କି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ହେଉ, ତା'ର ଆକାର ହେଉ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ହେଉ କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଇକୋନୋମି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦେଶର, ତା'ର ଆକାର ହେଲା, ତା'ର କଲଚର ହେଲା, ତା'ର ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ହେଲା, ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାର ଶକ୍ତି ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷମତାର ଢାଞ୍ଚା, ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା କି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ହେଲା କି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା କି ବିଶ୍ୱ ଜନମତ ହେଲା କି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ହେଲା, ଯାହା ଦେଶ ବାହାର କଥା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଥା, ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉପାଦାନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ତ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛେ। ତାପରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ହେଉ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ବି ପାରେ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ଉପନିବେଶ ଶାସନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବଡ଼ଲାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଏସବୁକୁ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ଏହି ଫରେନ୍ ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1920 ମସିହାରେ ନିଜସ୍ୱ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କି ଅସହଯୋଗ କି ଭାରତ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ 1937 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଜସ୍ୱ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଗୟା ଅଧିବେଶନ, ଗୁଆହାଟୀ ହେଲା, ମାଦ୍ରାସ ହେଲା, କଲକାତା ହେଲା କି ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ ହେଲା, ଏହି ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚକମାନେ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରୁଥିଲେ। ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଲୋପ ହେଲା, ଉପନିବେଶ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଲା। 1946 ମସିହାରେ ଗଠିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ
थिले। विदेश विभाग मुखपात्र हिसाब से पंडित नेहरू सुविस्तृत भाव में भारतर वैदेशिक नीति घोषणा करते। पंडित नेहरू 1946 मध्यवर्तीकालीन मंत्रालय दायित्व नेवा पर पंडित नेहरू भारतर वैदेशिक नीति घोषणा करते जे भारत यथासंभव निरपेक्ष वैदेशिक नीति ग्रहण करिवो, अर्थात काहाको भी सपोर्ट करिवो नाही, से सर्वदा निरपेक्ष रहिवो, कार पक्ष को जीव नाही। तो ताबरे गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि निश्चित भाव में आसूची भारतर वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट्य। तो कौन कौन आम देखा पाऊ, तो पृथ्वीर सर्वबृहत जनबहुल द्वितीय राष्ट्र, द्वितीय आम कहीपर वर्तमान समय प्रथम हो पारे, किंतु जनगणना आसिले जना पड़ो। तेणु बृहत्तर जनबहुल राष्ट्र यार भौगोलिक परिस्थिति है, तार आकार है, आकृति है, शक्ति को अनन्य राष्ट्र हिसाब से परिगणित करें। तृतीय तीनोटी पार्श्व तार रही जलभाग। भारत मध्य पश्चिम एशिया दक्षिण पूर्व एशिया केन्द्रांचल गोटे संयोगस्थली कहले अत्युक्ति हम ना। भारतर महासागर में दंडायमान यही राष्ट्र एशियार प्राण केन्द्र बोली आम कहीपर। भारतर भौगोलिक अवस्थिति आम देखा, जदि गणतांत्रिक संस्कृति को देखा, वाणिज्यिक प्रगति को देखा, विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या साइंस एंड टेक्नोलोजी विद्यार अग्रगति को देखा, ऐतिहासिक उपनिवेशवाद प्रभृति उपादान भितर वैदेशिक नीति को विशेष भाव में प्रभावित करते। एवं निश्चित भाव में यही पॉइंट को मन रख, निश्चित भाव में क्वेश्चन आसी सारी 2 ରୁ 3 थर। भारतर वैदिक नीति संपर्क संविधान चतुर्थ भागर धारा 51 रही। धारा 51 वैदेशिक नीति संपर्क में चतुर्थ भाग में 51 धारा रही। एथिरे उल्लेख अच्छी जे राष्ट्र अंतर्जातिक क्षेत्र में शांति और निरापत्ता पाई पदक्षेप नेब। सदासर्वदा राष्ट्र अंतर्जातिक क्षेत्र में शांति तथा निरापत्ता पीस एंड सिक्योर पदक्षेप नेब पाई सदा सर्वदा शांत रहिबो एवं निरापत्ता रहिबो। अंतर्जातिक आईन एवं चुक्ति प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबो। सर्वदा अंतर्जातिक आईन एवं सब चुक्ति को से सर्वदा सम्मान देव, केबे मध्य अवमानना करिबो नाही। भारतर वैदेशिक नीतिर अनेक गुड़े वैशिष्ट्य रही थाए। ता मध्यरु आमे देखिबा जे अंतर्जातिक शांति एवं सुरक्षा रक्षा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारतीय वैदेशिक नीतिर मूल नीति होउछि अंतर्जातिक क्षेत्र में शांति है, मैत्री है कि निरापत्ता है, सर्वदा शांति किपरि रहिबो, समस्ते भाईचारे किपरि रहिबे एवं किपरि भाव में निरापत्ता बा बिना भयरे रहिबे ताहा मध्य सर्वदा बया रखि थाए। विश्व शांति और निरापत्ता को आधार करी भारत अंतर्जातिक स्तर में अन्य राष्ट्र मानक सहित सर्वदा बंधुत्व संपर्क रक्षा करते। ता आड़ू केबे मध्य युद्ध घोषणा करे नाही। से सर्वदा समस्तक सहित भाईचारे रही थाए। आम भारत पृथ्वी युद्ध हिंसार वातावरण को समाप्ति करने सदा सर्वदा चेष्टा करिथाए। प्रथम है अंतर्जातिक शांति और सुरक्षा पाई सर्वदा प्रचेष्टा करिथाए। द्वितीय है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोध करे। जेहेतु पूर्वरु साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद घटी सारी भारत वर्ष रे, तेणु स्वाधीनता संग्राम दिन ठार भारत उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद विरोध करिथाए सर्वदा। निजे उपनिवेश शासन मुक्त होगा पर भारत उपनिवेशवादी द्वारा शासित होता इंडोनेशिया, इंडोचीन, अन्य आफ्रिकीय देश मानक क्रमागत भाव में प्रेरणा जोगाई जे जदिव पुराणा उपनिवेश शासन शेष होती तथापि एक नुआ आर्थिक रूप से उभा हो जगतीकरण कहले आम कही था देश अर्थनीति सहित सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र अन्य एक अर्थनीतिक संयोगीकरण प्रक्रिया को आम जगतीकरण बोली कही था। आज युग पाश्चात्य राष्ट्र मानकर आर्थिक उपनिवेशवादी नीति हो जो आफ्रो एसीय गरीब राष्ट्र माने आर्थिक शोषण शिकार होती, जहाँ फलस्वरूप भारतर वैदेशिक नीति साम्राज्यवादी राष्ट्र मानकर आर्थिक शोषण विरोध में स्वर उत्तोलन करुछि। एही क्रम में भारतर नूतन अंतर्जातिक आर्थिक व्यवस्था प्रतिष्ठा समर्थन देछि। भारत मध्य विकासशील राष्ट्र मानक मध्य सहयोग विकसित विकासशील मध्य वार्तालाप को प्रोत्साहन देउछि। 3 नंबर पॉइंट है पंचशील नीति एवं निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन आसूचे जे पंचशील नीति केबे हेतिला एवं क्या मध्य हेतिला। तो शांतिपूर्ण सहवास्तान पर सर्वदा चेष्टित तार अन्यतम लक्षण कहवा भारतर वैदेशिक नीतिर
अंतर्जातिक स्तर में शांतिपूर्ण सहावस्थान पर भारत पंचशील नीति घोषणा करथिला। 1954 मसीह भारतर प्रधानमंत्री एवं चीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाओ मध्य गोटे स्वाक्षरित होता जहाँकि पंचशील नीति क्या मध्य होता भारत चीन मध्य 1954 मध्य होता। निश्चित भाव में मन रखिए क्वेश्चन आसी जा 2 मार्क हो कि 3 मार्क हो कि 1 मार्क क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष देखा मिलूँ। तो पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त प्रमुख नीति गुड़िक होउछि परस्पर भौगोलिक अखंडता सार्वभौमता प्रति सम्मान प्रदान करवा। द्वितीय है अनाक्रमण से आक्रमण करिवो नहीं। कौन सी देशर आभ्यंतरीण व्यापार हस्तक्षेप न करवा। तो जहाँ भी हो बाहर कथा तांकर देश मध्य व्यापार को हस्तक्षेप न करने को से चुक्ति करिसंती। तापर आसिला परस्पर को सम्मान एवं मर्यादा प्रदान करवा सम सुविधा हासिल करवा दुहे को मर्यादा प्रदान करेंगे और सुविधा हासिल करेंगे इक्वालिटी व म्यूचुअलिटी बेनिफिट करेंगे। शांतिपूर्ण सहावस्थान तो निश्चित भाव में हिंसात्मक न हो शांतिपूर्ण भाव में रही चुक्ति करिसंती। स्वाधीनता पर भारत यह पंचशील नीति को वैदेशिक मुख्य आधार रूप अन्य राष्ट्रों सह बंधुत्वपूर्ण संपर्क कर मात्र कौन कला ना चीन 1962 मसीह ता आड़ अटैक कर देछि। तापर नॉन अलाइनमेंट बा गोष्ठी निरपेक्षता कहार पक्ष न हुए कहार गोष्ठी को से जाए नहीं जेहेतु से दुईटी वार देखी सारी गोटे है वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। तो गोष्ठी निरपेक्षता होउछि भारतीय वैदेशिक नीतिर प्रमुख सिद्धांत। भारतीय विश्वयुद्धर परवर्ती काल में 2टी महाशक्ति केंद्र शक्ति और मित्र शक्ति आम देखीजे तथा युक्तराष्ट्र और सोवियत रूस मध्य जो शीतल युद्ध कथा है कि 2टी बृहत शक्ति निज निज क्षमता वृद्धि पर सामरिक और मिलिटरी एलायंस करते देश देश मध्य मिसिकी गोटे मेंट करते जेपरी अमेरिका नेतृत्व में नाटो है सैंटो है सियाटो है यह मान गठित मेंट मान गठित होती। निश्चित भाव मन रखिथ नाटो सियाटो सेंटो परीक्षा भी आसी भी पारी। अपरपक्षे सोवियत रूस नेतृत्व में चार्ल्स पैक्ट वार्स पैक्ट गठित होता। तापर उभय बृहत शक्ति मान पृथ्वीर विभिन्न राष्ट्र मान निजर सामरिक मेंटरे जोग देवा आह्वान देते मात्र भारत कौन से सामरिक मेंटरे जोग न दे एक मध्यम पंथा अनुसरण करथिला क्या सपोर्ट न करी से गोटे मिडिल वे करथिला अनुसरण करथिला फॉलो करथिला बोली हमें कहि परिबा जार नाम थिला गोष्ठी निरपेक्षता क्या से सपोर्ट करिवो नाही कौन सी गोष्ठी को कौन सी सामरिक मेंटर छाया छत्र छाया तले आश्रित न होई स्वाधीन पंथा अवलंबन कर अंतर्जातिक समस्या गुड़िकर समाधान करवा थिला तार गोटे अन्यतम लक्ष्य। 1961 रे युगोस्लावियार राजधानी बेलग्रेड ठारे निरपेक्ष आंदोलन आरंभ होइतिला। केबे निरपेक्ष आंदोलन आरंभ होइतिला ना 1961 मसीह युगोस्लावियार राजधानी क्योंटा बेलग्रेड ठारे गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ होइतिला जहाँकि पंडित नेहरू नासेल मार्शाल टिटो सुकर्णु थिले ए आंदोलन मुख्य प्राण प्रतिष्ठाता कहले अत्युक्ति हब नाही। 1961 रे नेहरू नासेल मार्शाल टिटो सुकर्णु ए आंदोलन मुख्य प्रवक्ता प्रतिष्ठाता। भारत यही गोष्ठीर अन्यतम आगुआ नेता अंतर्जातिक राजनीतिक गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन बृहत शक्ति मानक मध्य जोगसूत्र रक्षा करी विभिन्न समस्यार समाधान करी विश्व सम्मुख में शांति गृहीत करथिला। यह तो है पंचशील नीति। तापर आम देखा अंतर्जातिक विवादर शांतिपूर्ण समाधान अन्यतम वैशिष्ट्य भारतीय संविधान चतुर्थ भाग में डीपीएसपी जहाँ कहूँ धारा 51A रे रही भारतीय विवाद गुड़िकर समाधान शांतिपूर्ण उपाय करने को उल्लेख कर डीपीएसपी राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिधारा द्विपाक्षिक बहुपाक्षिक अंतर्जातिक अनुष्ठान गुड़िक माध्यम आलोचना द्वारा सबू विवादर समाधान होगा उचित बोली भारत सर्वदा मत देछि। बल प्रयोग सामरिक शक्ति प्रदर्शन द्वारा आंतर्जातिक विवादर समाधान पंथा को भारत घोर विरोध कर पड़ोसी राष्ट्र मान सहित सहयोग तो सर्वदा भारत पड़ोसी राष्ट्रों सहयोग करें पड़ोसी राष्ट्र मान सहित बंधुता स्थापन से सहयोग करने होछि भारतीय वैदेशिक नीति अन्यतम वैशिष्ट्य। स्वाधीनता पर ठारू जितेबले स्वाधीन है ता परवर्ती समय भारत निजर पड़ोसी राष्ट्र मान संपर्क स्थापन कर भल भाव से सर्वदा गुरुत्व दिए विशेषकर चीन
ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶ ସହିତ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1954 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। ସେ କ'ଣ ଚୀନ କ'ଣ କଲା ନା 1962ରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ତାର ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗ କଲା ବୋଲି ଆମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସିମଲା ରାଜିନାମା କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଦିଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାମିଲ ସମସ୍ୟାର ଫଳପ୍ରଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। କ'ଣ? ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାର୍କ, SAARC। ଏହା 2 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି, 2 ମାର୍କର ତଥା 1 ମାର୍କର। କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1985 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାର୍କ। ଭାରତ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ନେପାଳ ହେଲା, ଭୁଟାନ ହେଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଲା, ମାଲଦ୍ୱୀପ ହେଲା, କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା, କି ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ବୋଲି 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେତୋଟି ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? 8ଟି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା 7ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 2007 ମସିହାରେ ସାର୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା, ଚୀନ ହେଲା, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ହେଲା, ଇରାନ ହେଲା, ଜାପାନ ହେଲା, ମରିସସ୍ ହେଲା, म्यांमार ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହେଲା, କି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଲା ବୋଲି 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମାନେ ତାକୁ ଖାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ 8ଟି। ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ ନା କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର? 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସାର୍କ ସଂସ୍ଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଠାରେ ଅଛି। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଠାରେ ରହିଛି ସାର୍କର ରାଜଧାନୀ, ସାର୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ ଆମେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଯାହାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବା ସପୋର୍ଟ ଟୁ ୟୁଏନ୍ଓ। ସେ ସର୍ବଦା ଜାତିସଂଘକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହାକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1945ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘ କେତେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? 1920 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্ত বিবাদগুড়ির সমাধান হেউ কি মিলিত জাতিসংঘ মাধ্যমে গোটে ভারত পন্থপোষণ করিଅଛି। নিয়মিত সদস্য দেয় ব্যতীত মিলিত জাতিসংঘর নিষ্পত্তিগুড়িক কার্যকারী করা ক্ষেত্রে ভারত সামরিক হেউ, বৈদেশিক হেউ, চিকিৎসাগত সাহায্য দিয়ে আসিଅଛି। তৃতীয় বিশ্বর রাষ্ট্রମାନଙ୍କ মধ্যে অধিক সহযোগ তথা নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন দিগরে ভারত স্বর উত্তোলন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত জাতিসংঘକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣବିକ ନୀତି। ସର୍ବଦା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସିରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରି ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମେରିକା ହେଲା, ବ୍ରିଟେନ ହେଲା, କି फ्रांस है, रूस है, कि चीन है। ये भितर काना थी भारत भितर गोटे भारत यहाँ के विरोध करसी। ये 5टा देश भितर काना थी ना आणविक क्षमता थी। से लगी काना सी अणु अप्रसारण चुक्ति बा न्यूक्लियर नॉन प्रोफ्ले सर्वदा व्यापक परीक्षा निषिद्ध चुक्ति अर्थात बैन ट्रिटी को से सर्वदा पक्षपातित पूर्ण दर्शाई ए 2टी चुक्ति स्वाक्षरित करना। शांतिपूर्ण भाव में परमाणविक शक्तिर उपयोग पर भारत 93-98 मसीह 1993-98 मसीह परमाणु बोमा परीक्षण करिछि। यह सत्वे आणविक निरस्त्रीकरण हेउ कि दाबी रु भारत ओहरी जाई नहीं। समग्र विश्व रु परमाणु बोमा परीक्षण करिछि। यह सत्वे आणविक निरस्त्रीकरण दाबी भारत ओहरी जाए नहीं। समग्र विश्व रु परमाणविक अस्त्र को विलोप करने को भारत मिलित जातिसंघ नाम एवं अन्यान्य स्तर में दाबी कर आसला राज्यगोष्ठी और राष्ट्र मान सहित घनिष्ठ संपर्क। तुम मैंने कौन कर पॉइंट मान मन रखी निश्चित भाव में निज मनरू जहाँ आसूसी से हिसाब से टिके एलाबोरेट करदेव। निश्चित भाव में मुझे सेपरी लिखी
किए भी डिटो कॉपी पेस्ट करें निश्चित भाव में ताकू फॉलो करी टिके निज भाषा एलाबोरेट करें। तो ब्रिटिश उपनिवेश शासन रु स्वाधीन होता राष्ट्र मान संगठन को राज्यगोष्ठी कहुए। राज्यगोष्ठीर सदस्यता स्वाधीनता इच्छाधीन होते भारत स्वेच्छार यार सदस्यता हासिल करिछि। राज्यगोष्ठी राष्ट्र मानकर सहित संपर्क रक्षा करी भारत एथिरु लाभवान हो पारिछि। प्रत्येक अथवा परोक्ष भाव में यह संपर्क अर्थनैतिक राजनीतिक सांस्कृतिक वैश्विक आदि समस्यार समाधान पर भारत को साहाय्य करि आसिअछि। भारत वैदेशिक नीतिर सांप्रतिक धारा तो अनेक गुड़े सांप्रतिक धारा देखा मिलता है। वर्तमान समय जो ट्रेंड कहूँ आम रिसेंट ट्रेंड्स कहूँ आम निश्चित भाव ट्रेंड कहले बुझीपर जे सांप्रतिक समय विश्व राजनीति नूतन समस्या सृष्टि होइछि। एही समस्या गुड़िक है सन्त्रासवादी कार्यकलाप वृद्धि है, परिवेश प्रदूषण है कि परमाणविक युद्धर भयावहता है। आम निश्चित भाव में वर्ल्ड वार देखी परमाणविक युद्धर भयावहता, सन्त्रासवादी कार्यकलाप है कि परिवेश प्रदूषण है कि परमाणविक युद्ध आम जहाँ टीवी रे शुणीचे वीडियो गुड़िक देखीचे तार पढ़ीचे। विश्व आर्थिक समस्या नव्य उपनिवेशवाद यही सब नूतन समस्या गुड़िक दूर करने भारतीय वैदेशिक नीति निम्नलिखित भाव में कार्य करुच्ची गुरुत्व दूची। समग्र विश्व सन्त्रासवादी कार्यकलाप बा टेरोरिज्म आम कहीपर सन्त्रासवादी और टेरोरिज्म कहवानी सन्त्रासवादी कार्यकलाप विलोप करवा, साधारणतः परमाणु निरस्त्रीकरण करवा, तापर परमाणु शक्तिर शांतिपूर्ण विनियोग करवा, ताहा वार पाई यूज करवानी, सदस्यता हासिल करवा, परमाणु संपन्न राष्ट्र मान सहित साधारण परमाणु सहयोग वृद्धि करवा, आर्थिक स्तर अभिवृद्धि पाई तृतीय विश्वर राष्ट्र मान मध्य अधिक सहयोग प्रतिष्ठा कर जगतीकरण कुप्रभाव को ह्रास करवा। आर्थिक स्तर अभिवृद्धि पाई तृतीय विश्वर राष्ट्र मान मध्य अधिक सहयोग प्रतिष्ठा जगतीकरण ह्रास करवा। जो बड़ बड़ राष्ट्र अच्छे प्रभाव रही ना, तेणु आर्थिक वृद्धि हो पारुनी। सुरक्षा परिषद रे स्थायी सदस्यता हासिल करवा, बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखा मिली थे। तापर उपसंहार जे आम विश्व भारतर वैदेशिक नीति आम जहाँ परीक्षण कले बा देखिले जे स्वाधीनता पूर्व पर विश्वर एक राष्ट्र हिसाब से भारत निजर भूमिका निर्वाह करुछि। तो साम्राज्यवाद है कि उपनिवेशवाद है वन वैषम्य विरोध में भारत क्रमागत भाव में स्वर उत्तोलन कर विश्व वंदनीय हो पारिछि। द्वितीय विश्व युद्धर शीतल युद्ध समय गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन नेतृत्व नहीं भारत विश्व राजनीति स्वतंत्रता सृष्टि करिछि, निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। कहीं ना गोष्ठी निरपेक्ष से कौन सी गोष्ठी को पक्षपाती कौन सी पक्षे जाए नहीं। 1990 मसीह आरंभ होता जगतीकरण जुगरे भारतर वैदेशिक नीति में केतक परिवर्तन देखा मिले। आज यही परिवर्तित समय विश्व में परिवेश प्रदूषण है कि सन्त्रासवाद है कि दारिद्र्य है कि बेरोजगारी है कि अनेक गुड़ी समस्यार समाधान पर भारत विदेश नीति आलोकपात करुछि। निश्चित भाव में मुझे आशा करुछि जे समस्ते बुझीपार। परवर्ती समय आम कौन करवा ना भारत और यार पड़ोशी राष्ट्र संपर्क को आम देखा, प्रथम चीन देखा तापर पाकिस्तान को देखा। निश्चित भाव में थैंक यू।